Good morning mga kagugma. Sa to ning pagtagad ning usa ka pagsupak sa tugig suono. Ito atong gi-post nga nagisgutag may tungod sa kumpisal. Kay atom guning isgutan ning kumpisal mga kagugma kay kini nga panahon karon ata sa panahon sa Lenten season. Busa panahon ron sa pamalandong munya daghan kayong mga mga recollection karon nga panahon. Unya kinahanglan sa ato tong suti sa taon na tong galingon mo na nga hisgutag kumpisal. Yan na gina mabasa sa Biblia. Nga ikumpisal nimo sa pare ang imong mga sala. Unya kanang gingon sa Biblia nga isugi lang imong sala sa Dios. Insakto man na wala man ta magsupak ana. Pero kanang pagsugid sa imong sala ngadto sa pare, sama ra nga nisugid ka sa Dios. Nga naman, kay gitagaan man silang authority. So, wala na siya na contradict. Na alayon gyapon ang naa. Kay kung imo yung isugid sa Dios, kung tira ulo nimo na pagsulti, dili na ang Dios kinahanglan sugiran pa, nahibaw na siya sa imong sala. Nahibaw na sa tanan. Itong buot na ito'y pasabot. So, dito ka musugid sa imong sala. Ngadto sa gitagaan niyang authority. Di ana nga paagi, imong isulti imong sala sa tao, di makita ang pagpaubos. Sincero gitong musulti ka sa tao. Nga gipakita nimo ang pagka magpaubos ka, gisulti nimo ang imong sala. Muna na nga mo duol ka sa gitagaan niya authority. Yan naman sa Biblia. Nganong supakon man nato na nga mabasa mo gina siya litra po litra niya. Kanira ba inyo harabang mga katarungan ba? Nga kinahanglan mabasa gyud sa Biblia litra po litra. Di mi mutuo kung di mabasa. Yan na ay mabasa sa Biblia, litra por litra, inyuhang supakon. Dili gid mo mutuo. Pag-post na ko gahapon may tungod sa kumpisal, hatag na kong bersikulo, kabalo ka say comment sa mga basher na to. Mingon din nga, dapat basahon ni mo na sa Biblia. Dapat na kay bersikulo. Mura ba og wala siguro naminaw no. Inikakita na to sa atong video siguro. Dito na dayon sila comment. Gilitok man ako mga bersikulo diha. Kana akong gingon nga San Juan 20, 22, 23. Lig-on kay na nga dili malubag nga kamatuoran nga mabasa sa Biblia. Unya dili ninyo tuuhan. Ina dito mo tuo sa mga heresy, kanang mga chismis. Yan ay mabasa sa Biblia di mo mutuo. Kasi ang mabasa sa Biblia, si Ginoong Jesucristo sa diyang nabanhaw siya, iyang gingnan niya mga tinunan. Makikita ko ninyo dito sa bukid sa Galilee. Munang iya mga tinunan tuwa dito, nagtapok tanan. Nga si Kristo sa tisarado nga lawak ni butho sa ilang atubangan. Oh. Unya, gingnan niya yung mga tinunan nga gitayhupan niya, kanang yung pagsugo niya ba? Tayhupan niya, o iya din gingnan nga panglakaw mo sa tanan kanasuran. Munang record ni Kuan, San Mateo. Himuas lang akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. O ako mag-auban kanyo kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna ang record ni San Mateo 28, 19, 20. Pero sa San Juan nga record, connection ni anang mao nga record, giingnan po ni Ginoong Jesucristo yung mga tinunan. Gitayhupan niya o iyang giingnan, dawatan niyo ang Espiritu Santo. Kang bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kana akong gipasaylo. Kang bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon inyong pagapugngan ako sab nang pagapugngan. So kana siya sumpay na sa kanang the Great Commission kanang pagpalakaw niya sa iyang mga tinunan sa tanang mga nasod. So naaday ang pagpasaylog sala. Gihatag niya nga authority ngadto sa iyang mga tinunan niya. Di na to na malubag nga kamaturan. Nga sa Lucas 24:47 sumala sa mabasa nga matud pa ang pagwali sa paghinulsol o pagpasaylog sala iwali sa tanan nga mga nasod. Yung saon man ang naa mukumpisal ka sa pare sa to pa imuhang aninawo ng imong mga sala nga nahimo imong hinumduman imong isulti yan na mabasa sa Biblia. Yang anong dili ninyo natuuhan nga madungog yun nato mismo gikan sa pare nga ikaw gipasaylo ka sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
So kana nga pagkadungog nimo ana, klaro og tin-aw nga napasaylo ka kay gitagaan man tug authority. Ya ka mo direct tugad ta, kita nga mga makasasala. Wala man tay supak ana. Pwede ta mo direct. Hangad-hangad ka sa langit, mga kagpasaylo, dungo ka ba, mugpiyong mga kagpasaylo. Pero di ka makadungog nga napasaylo ka. Oh. Ya kay kanang authority nga gihatag sa pare, makadungog jud ka. Maklaro nimo na. Busa muduol ta sa simbahan nga yang gitukod. Nya magpailawom ta, dawaton na to ang kamatuoran. Wala tay mahimo sa pagkigbatok sa kamatuoran kun dili sa pag-uyon na lamang. So muna'y mabasa sa Biblia.